तेरा अपना साया नहीं मानेगा, तू कौम के दिल के अंदर अल्फाजों के साथ वो विजन उतारेगा, ये होता ही नहीं है। तो शुरुआत बड़ी खामोशियों की होती है उन लोगों की जो बने थे आसमानों पे राज करने के लिए। खामोशियां नहीं देखी हमने जिंदगियों में। सकूत, एक शेर की खामोशी, उसके बालों के अंदर वो हैबत तो सबको दिखती है, लेकिन सदियों की काट जो वो काटता है, कि शेर को आप जाके यूट्यूब पे लिखिएगा इन्फेंटिसाइड ऑफ लायंस, तो एक वर्कशॉप सिर्फ शेर पे होनी चाहिए कि शेर को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं, काट काटी होती है उसने खामोशियों की। कुत्ता रोज भौंकता है मगर वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। शेर सिर्फ सुबह धाड़ता है, बाकी काम उसकी शेरनियां ही कर जाती हैं और उसका इमेज और उसका ब्रांड करता है वो काट, क्योंकि शेर को दुनिया के अंदर सिर्फ शेर मार सकता है और कोई मखलूक नहीं मारती। यह है उसकी काट के वो जो उससे वक्त काटना होता है तन्हाइयों में, उन तनकीदों में, उन नेगेटिविटीज में कोई सपोर्ट नहीं होगी उसकी, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलरेडी आग के अंगारों पे होता है एक कायद, क्योंकि कौम उसे समझ नहीं सकती। इसलिए कहते हैं ना, लीडर के आंसू कभी नहीं निकलने चाहिए कौम के आगे, क्योंकि उस वक्त भी उसे कोई नहीं समझ सकता जब वो तन्हा था, और जब वो कुछ बन जाएगा तब रो गया तो लोग उसकी कमजोरियों को और वल्नरेबिलिटीज को देख लेंगे। ये सफर आग के अंगारों का, इसमें आप अपना आप दिखा ही नहीं सकते। तो जो लोग जहां बैठे हुए हैं और मनोसलवा आसमानों से उनकी जिंदगियों में नहीं उतर रहा, मेरे भाई पहला उसूल ये है, नथिंग विल चेंज इफ यू वोंट चेंज, एंड नथिंग विल प्रोग्रेस एज लॉन्ग एज यू वोंट प्रोग्रेस। कुछ नहीं बदलेगा। इन आंसुओं को वो रुमाल नसीब नहीं होंगे कभी, इन अश्कों को वो एहसास नसीब नहीं होंगे कभी। तूने करना है अपने लिए मेरे भाई, और हमने करना है अपने लिए, और हमारे मुल्क ने भी यही सोचा, वी हैव टू चेंज। कोई नहीं आएगा आपके लिए, निकल जाए इन अफसानों से, ये रोने धोने, वाइनिंग क्राइंग, ये झगड़े, ये भागना इधर उधर, ये गुलाटियों से कुछ नहीं होना। मैंने करना है जो आज करना है, मैंने बदलना है अपने आप को जो आज बदलना है, मैं बदलूंगा तो इंपैक्ट क्रिएट होगा। दूसरा, इसके अंदर शुरुआत में तनकीद होती है, आखिर में जाके ये मनफियत इस बात में बदल जाएगी। बड़े बड़े कबीले फौजों की फौजी आएंगे आपके साथ, मगर ये शुरू में नहीं होगा। शुरू में तो बैठे हुए इंतजार हो रहा होगा सिर्फ कि तेरी क़यादत का जनाजा निकल जाए वहां पर। एक पिंड के अंदर, तो पंजाबी समझ आती है, मसला तो नहीं है अगर थोड़े जाए मैं पंजाबी तो चुटकुले मारता पे विस्कार। एक पिंड के अंदर एक हजरत ने, एक अच्छे नेक इंसान ने, आपकी तरह का आदमी था, उसने एक पॉजिटिव आइडिया दिया कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। लोगों ने क्या बूथी एपिक जुमला हमारे सोसाइटी का, तू भाई तेनू आंदा की, तेनू की पता आर्किटेक्चर की होंदा, डिजाइन्स की होंदे ने, प्लानिंग की होंदी है, तेनू अल्लाह दा की पता, तू बड़ा बड़ा आया अपनी तरफों, बूथी वेख जाके। उसने कहा भाई हम बदमाश थे तो दूसरे सजदे करते थे, आज शराफत में आए, लोगों ने छोड़ दिया, इधर गया उधर गया, पूरे पिंड था के अंदर ख्वार हुआ, किसी ने उसकी आइडिया को वो कान नहीं दिया, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। आज आप भी अगर वो तब्दीली का सफर शुरू करना चाहेंगे ना अपने अंदर, वो गुलामियां जिसके अंदर सांसों पर नुहें कब्जा कर चुकी हैं, या नुहों पर सांसें कब्जा कर चुकी हैं, या बच्चे कंट्रोल में नहीं है, आमन समझ में नहीं आ रहा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, कौम की बेटियों पे जुल्मों के पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने, या वो अपनी नहीं समझा पा रहा, या वो अपनी नहीं समझा पा रहे, वो सफ़े जो फाड़ दिए गए, वो खत जो फाड़ दिए गए, वो जिसके जवाब नहीं आए, और जब आए तो जवाब ही दे गए वो आगे से, क्या जवाब था उनका। तो ये रास्ते जो बन नहीं सके, अगर इसके अंदर अगर आज आप उस बुनियाद को रखना चाह रहे हैं, या मामला कहीं अटका हुआ है, तो इसी तरह के आइडिया लेके वो भी गया, तो सब ने, किसी ने नहीं उसको मुंह दिया आगे से, उन्हें क्या भाई कोई नहीं करता पे, मैं ही शुरू कर ले। इसलिए कहते हैं किसी सोच की, किसी ख्वाब की स्टार्ट ना वो क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, मजदूरी होती है। शुरू में एचआर भी हम, मार्केटिंग भी हम, सेल्स भी हम, ब्रांडिंग भी हम, सरदारी भी हम, मजदूर भी हम, सब कुछ हम, कोई साथ नहीं होता। आप समझा ही नहीं सकते अगले, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है साथ में। तो उसने खुद ही ईंटें शुरू लगा दी वहां पर। बहरहाल टूटी फूटी करके जब उसने सीमेंट नहीं, बजरी नहीं, तमीज नहीं, पहली दीवार खड़ी करने की कोशिश की, बड़ा खर्चा हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ, इफेक्टिवनेस भी खत्म, एफिशिएंसी भी खत्म, लोगों की तनकीद बड़ा आया अपनी तरफों, दीवार बनाना शुरू कर देता। पता है क्या कुछ नहीं, पहली दीवार मुकम्मल हुई तो 25% मुखालफत खत्म हो गई। ये वो थे 2 रुपए के जो 25% पे अगेंस्ट होते हैं और 25% पे ठंडे हो जाते हैं। दुश्मनी का भी बल इनको नहीं निभाना आता। एक वो दुश्मनियां होती हैं जो 25% पे ठंडी हो जाती, उन्हें 25% मुआद चाहिए होता है आपके मुखालिफ होने के लिए, बिकती भी वो 25% के ऊपर। तो पिंड के 25% लोग तो चुप हो गए, 75% ने क्या बट आया एक दीवार बना के, अचार बनाना है एक दीवार का, तू 3 दीवारें खड़ी हैं, वहां चलनी है, तेरी दीवार निकल जानी है, बड़ा आया अपनी तरफ पॉजिटिव बातें करने वाला,
دل تو تھا فکر نہیں، گہرائی نہیں تھی، ڈیپتھ نہیں تھی۔ ان مسلمانوں کے 17 سال کا بچہ اس فوج کو لیڈ کر رہا تھا جس میں ابو بکر اور عمر جیسے داور ہستیاں پیچھے تھی، اسامہ بن زید، اور یہ 17 سال کا آج لگا ہوا ہے میں ٹک ٹاک بنا رہا ہے، سیلفیاں کھینچ رہا ہے۔ دل تو تھا گہرائی نہیں تھی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں تو تھی، یہ نہیں کہا لا ينظرون بہا، دیکھ نہیں سکتے، کیا کہا بصیرت نہیں، دور کا نہیں دیکھ سکتے، نیچے کی طرف ڈیپتھ نہیں ہے دل میں، آگے کی طرف بصیرت نہیں ہے، کیا بات ہے، دونوں جہت پہ رد مار دی اللہ نے۔ ایک قلب کے اندر گہرائی نہیں، نظر کے اندر دور اندیشی تھی، سمجھ ہی نہیں سکے، گل نہیں سمجھ آئی ساری، اینو 50 سال گل نہیں سمجھ آئی، 50 سال نہیں بات سمجھ آئی اس کو، یہ کوئی سرداری نہیں ہے جو تیری سرداری۔ وَلَهُمْ آذَانٌ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، کان دیے مگر وہ نہ دیے، اولئک کالانعام، جانور ہے یہ، تجھے انسان دکھتا ہے، ہم اسے انسان نہیں مانتے، بل ہم اضل، جانور بھی اپنی عین نیچر اور فطرت پہ قائم و دائم رہتا ہے، انسان تو ہی ہے جو فطرت سے جانور سے بھی کیا گزرا ہو گیا جب اللہ مائنس کر دیا تم نے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح ہی اللہ اس قرآن کو کہتا ہے، میں تجھے روح چاہیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ سوال کرتے ہیں روح سے، تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا ویسے، لیکن اللہ نے کہا یہ روح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح تو اللہ کے کام ہے، لیکن سنیں روح کا سوال، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، تو روح کا سوال کرتا ہے، میں بتاتا ہوں روح کیا ہے، یہ روح ہے، قرآن کو روح کہتا ہے اللہ، اسماء القرآن میں سے ایک نام، قرآن کا ایک نام روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، دنیا بس یہ ایمان، یہ فیض، یہ ما فوق الفطرت، آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے کے انقلاب اور موت سے تجھے زمینی انقلاب کرا لو، نعرے لگوا لو، ان سے ڈرنے کرا لو، ان سے یہ آسمان سے اوپر کی طاقت اور زمین سے نیچے کے اساس کو اپنے اندر اتارنے کا جو علم تھا، ماں کو تو نہیں جانتا، اے انسان تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جسے پسند کرتے ہیں نا ہم اسے عالم دین بناتے ہیں، الفاظ دیکھو، من نشاء من عبادنا، جسے ہم پسند کرتے ہیں ہم اسے عالم دین بناتے ہیں، اس لیے بیٹا یاد رکھیے، اور ان بچوں کے لیے میں اپنے گھر سے اپنے قبیلے سے کچھ سالوں کے لیے چلا گیا تھا کیونکہ غیرت اور مزاج والے لوگوں کا مسئلہ اوپر، پنجابی اور وہ مسئلہ ہے، میں نے جدت میں بہت صدیاں گزاری ہیں اور پنڈوں دیہاتوں کے گاؤں کے اندر ہمارے بھی بہت کھائی ہیں ساتھ، کچھ نصیحتیں تمہیں اور یہ نصیحت تمہیں میں نے کر دی ہے، بیٹا سکون نہیں مل سکتا تجھے، اگر ملے گا نا میں مسئلہ چھوڑ دوں گا، اگر تیرے پاس سکون ہے تو میں پاؤں ہوں، اگر میرے پاس سکون ہے تو تیری زندگی میں تک اتر جہاں لگا لے، جتنی دہلیزوں پہ جا کے جتنی دہلیزوں پہ تمہیں سجدے کرنے کر لے، نڈر اور دلیر رات گزارنی ہے نا تو ہمارے پاس آ، تجھے بہادر بنانا سکھائیں گے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔